Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Newly installed zebra crossings in Panjim under the Smart City initiative leave citizens confused. Zebra crossings blocked by steel dividers in the middle of the road, leaving pedestrians at the mercy of oncoming vehicles. Prime Minister Narendra Modi unveils new Council of Ministers. Key ministries such as Defence, Finance, External Affairs and more retained by incumbent leaders. Monsoon activity to weaken over the next few days, says IMD. Yellow alert in effect for Wednesday. No warnings issued thereafter. And now for the news in detail. The State Transport Department and Traffic Cell have intensified law enforcement, issuing fine to those violating traffic rules. However, Panjim, touted as a smart city, has glaring lapses in road safety. Zebra crossings in the city appear to be placed without any study or logic, raising questions as to who has installed the crossings and if they were granted clearance from the RTO. Here's Vincent Rosario and Dylan Rodrigues with the story. या में आता बे कंपलर हिंगा पेडिस्टल क्रॉसिंग हा ओ झेब्रा क्रॉसिंग सो या आता झेब्रा क्रॉसिंग जरी तर हांव आतां झेब्रा क्रॉसिंग ह्याच पद्दत हितूंतल्यान गेलो जाल्यार फास्ट वचोन हांवें आतां फूंय वचपाचो तो तुमी पळय हिंगा ह्या बॅरिकेडाचेर पावलो हे आतां तुमी पळयत हांव तर हिंगा क्रॉस जावन येयलो हे सायडींतल्यान पयले सद्या आमची सेफ्टी ना कितें पळय ती आनी हिंगा पावतच आतां हांवें कितें रेड जावपाचो हुंदीर जावन ते सायडीक वचपाचो वो रॅबीट जावन ते सायडीक वचपाचो ते तुमी आमकां सांगा मातशें आतां तर हांव हिंगा पावलो हेच पद्दत रूल हांवें झेब्रा क्रॉसिंग केलें सो हांवें तिगा सोडी वचो सायडीच्यान सरत हिंगा वचो येवपाचो आनी हिंगा परत पळोवपाचें सो आतां तो कोण तर लोकल कोण हिंगा क्रॉस जाता सो तेजी आतां सेफ्टी खंयची आहा ती पळय कायदो कितें सांगता आनी हे झेब्रा क्रॉसिंग कोणें मारल्या पळय तेणें कशें मारल्या आनी हेचें एप्रुवल करून RTOन हेचें चॅकींग कशें केलां PWDन कशें मारलां सो हिंगा हिंचातलो कोण ना हिंगा कोणें मारल्या ते कोण जाणा पळय तसले खबरो हिंगा जाल्या सो लोकांचे सेफ्टीचे आनी हेजे कोण कायद्यान कितें करपाचें हिंगा कांयच हें केल्लें ना सो आतां हिंगा सोडी हांव तुमी पळयता ते फाटल्यान सोडी हिंगा डॉन बॉस्कोचे इस्कॉलाचे भुरगे येता वो ट्रॅफिक हे सायडींतल्यान येता आनी मे बी लोकल हिंगा कोणूय हें जाता ट्युरिस्ट केन्ना क्रॉस जावंक शकता कित्याक हिंगा ते सायडीक फॉरेस्ट पार्क आहा चिल्ड्रन पार्क आहा सो हिंगा आतां हें क्रॉसींग आहा पेडिस्टल क्रॉसींग सो पेडिस्टल क्रॉसींग ही फुटपाथांतल्यान अशें रस्त्या वयल्यान हिंगा क्रॉस जावपाचें पूण झेब्रा क्रॉसींग मार्क मारलेले आसा ते हिंगा मारलेले आहा आनी हिंगा मारून तर तूं झेब्रा क्रॉसिंगाच्या वयल्यान ते सायडीक गेलो जाल्यार तिका बॅरिकेड आहा वो तिका डिवायडर घातलेले आहा सो हे आतां मारपी कोण आनी कोण हेजो सुपरवायझर हिंगा RTOन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हिंगा कित्याक चॅक करूंक ना कित्याक रस्त्याचेर कितें जाता पळय तें रस्त्याचेर कितें बोर्ड सायन बोर्ड लायता वो कितें मार्क लायता गव्हर्मेंट कितें मार्क लायता तेजो रिस्पॉन्सिबल आसता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सो हिंगा हें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान कित्याक सामकें चॅक करूंक ना सो हिंगा कोणें कितें केलां तें कोणाकूच कांय पडलेलें ना आनी हें कोण हें करतलो आनी कोण पळयतलो तें आतां आमकां तुमी सांगा वो हिंगा कोण रिस्पॉन्सिबल तें तुमी पळया एक झेब्रा क्रॉसिंग खंय आहा आनी ते रावता खंय आतां हितून गुन्यांव कोणाचो ते कोण क्रॉस करतल्याचो गुन्यांव वो झेब्रा क्रॉसिंग मार्क मारतल्याचो गुन्यांव सो कोण रूल सामके फॉलो करना ट्रॅफिक फॉलो करना वो पब्लीक फॉलो करना वो कोणें मार्क मारल्या पळय ते फॉलो करना सो हे तुमी पळयात लोक कसो क्रॉस जावचे पडटा पळय ते कित्याक कायद्या प्रमाणे हिंगा हेच पद्दत रूल हिंगा कांयच ना जावं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन कितें हें सामकें रिस्पॉन्सिबिलिटीचेर मार्क मारूंक ना वो जावं ट्रान्सपोर्ट व्हेकल कितें येता पळय तें सामकें ताका हें जावपाक मेळना सो आनी मोदें तिका रावचें पडटा सो कोणाचे लायफाचेर रिस्क कोण घेवन येवपाचें कशें तें पळया तुमी Vincent Rosario, Dylan Rodrigues, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. In a harrowing incident, a truck transporting large pipes toppled over near Barsha village bordering Kankona on the treacherous Kankona-Margaon highway.
While no casualties were reported, the narrow NH66 stretch continues to raise safety concerns, with frequent accidents plaguing the area. Here's our reporter Devidas Gaonkar with more on this. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता त्या वेळाचेर जो आमकां करमल घाट मेळटा त्या घाटाचेर सातत्यान अपघात जाताले देखून त्या घाटाक बऱ्याचशा लोकांनी मरण घाट अशें नांव दवरलें आनी ह्या घाटा वयलीं वळणां जी आसा बेगिनान बेगीन जाग्यार घालची अशें लोकांनी आनी त्याच बरोबर मिडियान हो विशय लावन धरलो. पूण दुर्दैव अशें की जेन्ना घाट क्रॉस केल्या उपरांत जेन्ना बार्शें हो गांव मेळटा तेन्ना त्या बार्शें गांवचो रस्तोय असोच अरुंद आसा आनी खास करून जेन्ना पळयलें जाल्यार कायदो म्हणटा की रस्तो जेन्ना आसता त्या रस्त्याच्या बाजून लेवलिंग आसपाक जाय म्हणजे रोड शोल्डर हो सारको फिलिंग करून बरो रस्त्याच्या लेवला आसपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें की बार्शें हांगासर ह्या रस्त्याक शोल्डरच ना आनी ताका लागून हांगासर मातशी गाडी सायडीन गेली जाल्यार ती गाडी परत रिकवर जावप शक्य ना, ती गाडी पडटाच पडटा. आतां पर्यंत हांगासर कितलेशेच गाडयो हांगासर अपघात जावन पडलेले आसात. बऱ्याचशा फावटी जेन्ना हांगासर हे शेत रोयता आनी त्या वेळाचेर गाडयो पडटा त्या वेळाचेर त्या गाडयेवाल्या नुकसाण जाता तें जाताच, त्याच बरोबर हांगासरल्या थळाव्या लोकांक तांचें शेत पिड्ड्यार जावन तांकांय नुकसाण जाता. काल राती अशाच पद्दतीची ही एक आंध्र प्रदेशाची गाडी तिरुपती साकून गोवा पणजे किंवा मडगांव ह्या बाजून मोठे पायप घेवन वयताली. ती गाडी रातचे पावस पडटा आसतना फुडल्या गाडयेक सायड दिताली. त्या वेळाचेर एक्झॅक्टली ताका रोडाचो अंदाज आयलो ना आनी जेन्ना व्हडले गाडयेक सायड दिता तेन्ना तेजे फुडलो टायर रस्त्याच्या सायडीन गेलो आनी गाडी सायडीन वचून ताचो हांगासर सेल्फ एक्सिडेंट जालो. अशें जर सातत्यान जायत रावता त्या वेळाचेर जे गाडयेचे पात्रांव आसा किंवा कंपनी आसा ताका लाखांनी नुकसाण जाता. ह्या वेळाचेर खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान गंभीर्यान विचार करपाक जाय आशिल्लो. आतांच न्ही जेन्ना जेन्ना हाजे फाटी हांगा गाडयो कितल्योश्योच पडल्यो त्या वेळाचेर गाडयो कित्याक पडटा, गाडयो पडपा म्हणल्यार रिजन कित्याक पडटा हांगा गाडयो परत तशें पडा हांगाच पडा पळय मरे एक्सिडेंट जालो आहा पयलीं हां 4 जाणांचो. हां हां गाडयेक पडत रावता पूण एक पाटी हांगा पडलेली. पूण कित्याक लागून पडटा हांगासर रस्तो बारीक आहा? रस्तो बारीक हां हे फोन आणू सकल हां हां पण मातशी गाडी भायर गेल्यार फुल टायर गेल्यार गेल्ली भायर मागीर मेळटा. हां हां ह्या दिसा कितले दीस जाले गाडी पडत हांगा? काय सांगू शेत रोप तेन्ना तेजी गाडी पडलेली पेट्रोला टँक हां तेजी त्याला गेली हां ते शेत गेले करपाक जाय आनी परत आनी एक पडली आनी परत एक्सिडेंट जायता हां मेळना हांगसान तो थिंगा. Devidas Gaonkar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. Prime Minister Narendra Modi unveiled his new Council of Ministers, assigning portfolios to the 71 members who took oath of office on Sunday. The portfolio allocation signaled continuity in critical areas while also giving representation to allies and bringing in new faces. In a move that underscored stability, PM Modi retained 4 of his senior-most ministers, Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman and S. Jaishankar in the crucial ministries of Home, Defence, Finance and External Affairs respectively. These ministers, along with the Prime Minister, will continue to constitute the Cabinet Committee on Security, the highest decision-making body on national security matters. Among the new entrants to the Union Cabinet, former Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has been assigned the Agriculture and Rural Development Ministries, while BJP President JP Nadda has returned to the Health Ministry, a portfolio he had previously held during the first Modi government. The allies of the BJP
have also been included in the new cabinet. H.D. Kumaraswamy of the JDS has been given the Heavy Industries and Steel Ministries. Jitan Ram Manjhi of the HAM Secular has been assigned the Micro, Small and Medium Enterprises Ministry, and Lalan Singh of the JDU will handle the Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Ministry. Additionally, the TDP's K. Ram Mohan Naidu has been given the Civil Aviation Ministry, and Chirag Paswan of the LJP Ram Vilas has been allocated the Food Processing Industries Ministry. Among the Ministers of State with independent charge, BJP ally and RJD leader Jayant Chaudhary has been given the Skill Development and Entrepreneurship Ministry, while Shiv Sena's Jadhav Pratap Rao Ganpat Rao will handle the Ayush Ministry. The new Council of Ministers comprises a mix of experienced hands and fresh faces with representation from various social groups and regions of the country. Here's a list of the key ministers and their portfolios. The new cabinet includes a diverse mix of experienced parliamentarians, former chief ministers and first-time ministers. With the allocation of portfolios complete, the Modi government is now poised to commence its third term, focusing on delivering on its promises and addressing the nation's pressing challenges. Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Underground cabling work is on across the state in a bid to rid cities of messy overhead wires. However, members of the opposition have pointed out discrepancies in the implementation of this work. Aam Aadmi Party members from Mapsa have alleged that underground cabling work is not being done according to tenders issued and that lives are being put at risk. Watch. आमचे जे अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क्स आसा ताजेर थोडेशे इम्पॉर्टंट जे पॉइंट्स आसा ते तुमचे फुडें हाडपाचे आयज हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन्स कितें दिल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टराक काम करपाचे ताजे संदर्भात थोडी वस्तू तुमचे फुडें हाडला. पॉइंट नंबर 1, अर्थिंग ऑफ द RMU. आतां हो जो फाटी तुमकां दिसता हो RMU आसा, रिंग मेन युनिट. 11,000 वोल्टची कॅपॅसिटी आसता तेजी. हो इतलो पावरफूल आसा की जर तेज्या कुशीक कोण मनीस जर ऑपरेटर आसा आनी ताजेन कितें फॉल्ट जाली तर ताका प्रोटेक्ट करपाक बिचोली जे जाल्ले एक लायनमॅना कडेन कितें घडलें ते तशें खंयच्याय मनशा कडेन घडूं शकता. हे गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रक्शन्स हांव तुमकां सांगता. द RMU आउटडोर मेटल क्लेड स्विच गियर लोड ब्रेक आयसोलेटर MS channel angle etc. shall be equipped with an earth bus securely fixed along with base of the RMU. The size of the copper should be 105 square mm or GI strip of 75 mm into 12 mm thickness. म्हणजे तो सांगता की 75 mm चो GI पट्टी तेका प्रोटेक्ट करपाक हो गव्हर्मेंटाचे क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ले ते वायलेट केल्ले गेल्या आनी तेका जी लायला पट्टी ही पातळ 25 mm ची पट्टी दिल्ली आसा. टेंडर डॉक्युमेंट जे सांगता तेजे विरुद्ध तुम्ही वचून तेका कित्याक तुम्ही कमीची पट्टी घातली. सगळ्यात पयली फर्स्ट प्रश्न तो. सेकंड सगळ्यात व्हडलो प्रश्न जेन्ना गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टेंडर काडटा तेतून टेंडराचे जे मेक आसा तो स्पेसिफाय केल्लो घेत. तेतून बरयल्ले आसा पावर केबल विथ ISI मार्क. मेक शूड बी पॉलिकॅप
टॉरेंट, युनिवर्सल, KEI और गुप्ता. आणि हांगा आमकां जे केबल हांगा अंडरग्राउंड दिल्ले आसा, म्हाजे कडेन फोटोग्राफ्स आसा ते डायनॅमीक कंपनीचे. पॉयंट नंबर 3, केबल लेईंग. हो प्रोसिजर आसा LT केबल अंडरग्राउंड लेईंगचो. थोडे दीस पयलीं तुमी न्यूजार पळयला की एक काफ आसा, तो गायचो हे जो आसता काफ, तो शॉक लागून मेलो जमनीचे अंडरग्राउंड केबलाक लागून. कित्याक मेलो तो? कित्याक मेलो आसतलो तो? ही डेप्थ स्पेसिफाय केल्ली आसा आमचे केबलाची, ती आसा 1 मीटर. LT केबलाची 1 मीटर आणि HT केबलाची 1.2 मीटर. ते हेंच्यांनी 5 इंचाचेर खणून घातलेले आसा, फक्त 5 इंचाचेर. पॉयंट नंबर 4, केबल रूट मार्कर. हो मार्कर आसता दाखोवपाक की 11,000 वोल्टाचो केबल हांगा आसा, प्रस्तूत आसा. आणि तेजे मार्कर जे आसता 1 मीटरचे आसता. 600 mm सकयल आसता, 400 mm वयर दिसपाक आसता. असो कित्याक आसता? मार्कराक कोणें जर हालयलो, शिमेटीचो तो बरयल्लो आसता HT केबल हियर, तो फक्त हेंच्यांनी शिमेट घालून इतकोसो तेजे वयर दवरलेलो आसा. 5वी आणि इम्पॉर्टंट गजाल, तो फिडर पिलर. या म्हाज्या वांगडा. हो फिडर पिलर, तेजे भितर 415 वोल्ट आसता. दुसरो मनीस येवन हाका जर टच करता, हांगा अर्थींगूच गायब आसा. अर्थींगूच दिल्ली न्ही, हांगा खंयच ना. हेंच्यांनी टर्मिनेशन करून चार्ज करपाची तयारी जाली आणि हेतून जर लायन फॉल्ट जाली न्ही, हांव एकदा धरता, हो भुरगो खंयचो येवन धरता, थंयच काबार जाता. दुसरी 6वी आणि इम्पॉर्टंट गजाल, अर्थींग जी केला तेका कोळसो आणि मीठ लागता. ते कोळसो आणि मीठ तेंच्यांनी घालूंकच ना. जाय जाल्यार तुम्ही प्रत्यक्ष चेक करा, खणा आणि भायर काढून पळया, फक्त पायप आसतलो. Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar and Bhakti Balgi for Goa 365. We will take another break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, there will not be much rain in the next few days, but even so, IMD has issued a yellow alert for Wednesday, warning that heavy showers are possible in isolated places. We'll see more sun on Wednesday as the monsoon slows down. Temperatures may climb back into the mid-30s, but as of now the forecast suggests a high temperature of only 32. The low, they say, is going to be 26. It will also be calm as winds are expected to subside. Overall, we'd say prepare for warm and muggy weather. Carry along a water bottle and spend as much time in well-shaded spots. Yellow alert issued on Wednesday. Heavy showers likely in isolated areas. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 32 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Boat owners warned of squally weather at sea till 13th June. Boat owners near Goa coast to avoid venturing out to sea until 13th. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.